बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से, ख़ास फज़ल व करम से हम अपनी ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और इसमें हम जो लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर है बेटा इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड HR ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हमने जो है वो इसमें हमारा स्मार्ट सिलेबस कौन कौन सा होगा, और फिर उस स्मार्ट सिलेबस के तमाम आर्टिकल को हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस किया है। अगर हम बेटे इसके लॉन्ग के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में लॉन्ग एक है इनके डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स सॉल्यूशन। बेरोज़गारी से क्या मुराद है और बेरोज़गारी की वजूहात क्या होती हैं और फिर इसका हल कैसे मुमकिन है, यानी बेरोज़गारी को कम कैसे किया जा सकता है। ये हमारा एक लॉन्ग इसमें बनता है। और चूँकि आपको पता है बेटे कि ये जो आपकी जनरल साइंस की इकोनॉमिक्स है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। तो आपने, चूँकि इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग बनता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके पास पेपर में आने के अमकानात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका जवाब आपने जो है उसमें पहले आपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद अगली हेडिंग में आपने काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखनी है। अगर तो सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप सिर्फ काजेज की बात करें, तो यानी कि हम यहाँ पर उसको लिख के मतलब बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा जाता है कि डिफ़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी, इसकी 2 सूरतें हैं बेटे इस सवाल की। एक तो सवाल आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ तक रोक दिया जाए, बेरोज़गारी की तारीफ़ करें और बेरोज़गारी के असबाब बयान करें, यानी वजूहात क्या क्या हैं। एक तो सवाल आपसे ये हो सकता है। अगर आपसे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, काजेज पूछे जाते हैं, तो इसको अगर आप 10 नंबर के अगर आप आंसर में एडजस्ट करें तो आपने ये ध्यान में रखना है कि 2 मार्क जो हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के हैं, और बाकी 8 जो हैं वो आपने काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एडजस्ट करने हैं। इन केस अगर आपसे ये सवाल सिर्फ पूछा जाता है कि डिफ़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की तारीफ़ करें, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के आप बेरोज़गारी की वजूहात बयान करें, तो इसका मतलब है सिर्फ आपसे ये पूछा गया है बेरोज़गारी की तारीफ़ या बेरोज़गारी का मफ़हूम या बेरोज़गारी से मुराद क्या है और बेरोज़गारी की वजूहात क्या होती हैं, असबाब क्या होते हैं। तो इसमें या जहाँ तक पूछा जाएगा तो फिर आपने उसकी डेफिनेशन इतनी लिखनी है, आधा पेज या उससे कम जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट और डेफिनेशन बता दें,
उसके बाद आप मैक्सिमम जो है आप जितने भी आपसे काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप उसमें बयान कर सकते हैं, आपने करने हैं, क्योंकि उसने 8 नंबर को सिक्योर करना है। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इस तरीके से ही मुकम्मल सवाल आपसे पूछा जाए कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये मुकम्मल सवाल हो गया। इस सवाल की जो तरतीब बनेगी वो ये है बेटे कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट को आप अपने तौर पे ये इसको आप कह सकते हैं कि जैसे 2 मार्क्स का ये हो सकता है और 4 मार्क्स के काजेज हो सकते हैं और 4 मार्क्स का सलूशन हो सकता है, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पर उन 8 जो है वो उन 10 मार्क्स को देखना है जो कि इस के जो है वो उसमें रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अगर आपसे सवाल आधा पूछा जाता है ये, तो फिर ये आपने 8 नंबर का होगा। मुकम्मल सवाल पूछने की सूरत में आपने ये ज़हन में रखना है कि 2 मार्क्स की डेफिनीशन कंसेप्ट हो सकता है, 4 मार्क्स का आपका काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और 4 मार्क्स के इसका सलूशन हो सकता है। अब इसके लिखने का पैटर्न ज़री बात है थोड़ा चेंज हो जाएगा कि आपने 2-4 लाइनों में डेफिनेशन बतानी है अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद आपके आंसर के 2 सेक्शन बनेंगे, यानी आपने काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बतानी है और उसके बाद जो है उसका सलूशन भी बताना है। हम अक्सर ये देखने में आया है कि बच्चों से पूछी दोनों बातें जाती हैं कि आपने जो है वो उसका काजेज भी बताना है, सलूशन भी बताना है। तो हमारे स्टूडेंट बाद औक़ात काजेज जो हैं वो तफसील से लिख देते हैं, यानी उसमें 8, 10, 12 तक वो काजेज लिख देते हैं, सलूशन जो है वो 2 से 3, क्योंकि उनके पास वक्त कम रह जाता है। तो आपने बेटे जवाब में एक तवाज़ुन कायम करना है, इसीलिए आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो गलती आम तौर पे हमारे बच्चे करते हैं, हमारे स्टूडेंट, वो आप उनसे थोड़ा सा आपने जो है वो मुहतात रहना है कि आप मुकम्मल सवाल पूछने की सूरत में आपने उसके अगर इस तरह पूछा जाता है तो 3 हिस्से, एक हिस्से में आपने डिफ़ाइन करना है, वो 2 नंबर का है। उसके बाद काजेज हैं 4 नंबर इसके हो जाएंगे, 4 नंबर इसके हो जाएंगे। तो आपने ये दोनों बैलेंस करके लिखने हैं, यानी कि अगर आप काजेज 8, 5, 4 काजेज लिखते हैं तो 5 से 6 आपने उसके सलूशन लिख देने हैं, ताकि सवाल का जो है एक तवाज़ुन बरकरार रहे और इसमें मार्क। तो लॉन्ग के हवाले से बेटे सिर्फ़ इसमें एक ही सवाल है जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें लॉन्ग की ये पॉसिबिलिटी है। अब इस चैप्टर में जो है हम देखते हैं कि इसमें कुछ शॉर्ट या कुछ MCQs जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। जी, तो पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट पे बात कर लेते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आंसर्स। जी, इसमें सबसे पहला जो सवाल बेटे बनेगा वो ये है कि डिफाइन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक सवाल तो आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है। जी, उसके बाद सेकेंडली क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि राइट डाउन सम मॉडर्न मीन्स ऑफ या सिंपली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट डाउन सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो बेटे यह है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सवाल हो सकता है
کے علاوہ کہ what is importance of computer. یہ سوال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کویشچن آپ سے ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کہ ڈیفائن ای کامرس. یہ کامرس کیا ہو سکتی ہے؟ کے بعد کویشچن بیٹے ہو سکتا ہے ڈیفائن ہیومن ریسورسز. جی کے بعد کہ ایک تو آپ سے ڈیفائن ہیومن ریسورسز کا سوال ہو سکتا ہے. کے بعد بیٹے کویشچن ہو جائے گا ڈیفائن ان ایمپلائمنٹ. جی نیکسٹ کویشچن ہو سکتا ہے کہ what are the causes of unemployment. Next question کہ suggest some measures to solve unemployment. جی اس کے بعد کویشچن بیٹے ہو سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورسز. ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورسز. یہ کچھ چیدہ سوال تھے. اس کے علاوہ ایک سوال آپ نے اور بھی ذہن میں رکھنا ہے بیٹا اس کے نمبر کے آگے کہ ڈیفائن لیبر فورس. ڈیفائن لیبر فورس یہ آپ کا سوال پہلے بھی پڑھا ہے آپ کو. اب اس میں جو ہے یہ کچھ سوال آپ کے سامنے میں لکھے ہیں جو کہ اس چیپٹر میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات. تو آغاز میں سب سے پہلے بیٹے سوال آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کہ ڈیفائن مین آف کمیونیکیشن. یعنی ذرائع مواصلات سے کیا مراد ہے یا ذرائع مواصلات کی تعریف کریں. اس میں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ایسے ذرائع جن کی مدد سے پیغامات اور اطلاعات ایک سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں انہیں ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے. All the means by which messages and information are conveyed from one to another. ایک سے دوسری جگہ پر پیغامات کو اطلاعات کو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے معلومات دینے کے لیے ان تک جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے انہیں ہم مینز آف کمیونیکیشن یا ذرائع مواصلات کا نام دیتے ہیں. جی پہلا سوال آپ کا اس حوالے سے ہے. دوسرا سوال یعنی کہ اس میں آپ نے پہلے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ نے کسی تفصیل میں نہیں پڑھنا. آپ نے صرف یہ بتانا ہے اردو میں پوچھیں اردو میں لکھنا ہے آپ نے کہ ایسے ذرائع جن کی مدد سے معلومات اور پیغامات اطلاعات ایک سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں انہیں ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے. انگلش میں بھی آپ نے لکھنا ہے کہ دی سورسز بائی وچ دی میسیجز اینڈ انفارمیشن آر کنویڈ یا ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر فرام ون ٹو اندر آر نون ایز مین آف کمیونیکیشن.
सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि राइट डाउन सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपने चंद ज़राए मवासलात के नाम लिखने हैं, यानी कि वो ज़राए जिनके ज़रिए हम चीज़ें शेयर करते हैं, हम अपनी बातें पहुंचाते हैं, हम अपनी मालूमात देते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने उसमें से 2-4 के नाम आपने बताने हैं। तो आपने इसके आंसर में जो लिखना है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फॉलोइंग, जिसमें आप रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, फैक्स है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये वो तमाम सोर्सेज हैं, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, पोस्ट, ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम अपने इत्तलात को, अपने पैगामात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाते हैं। तो इस सवाल के जवाब में जो है सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, कि वो कौन कौन से हैं। तो इसके बाद सवाल बेटा अगला जो है वो है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो तारीफ़ करें उसकी। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी कहा जाता है, सिंपली आईटी भी इसको लिखा जा सकता है, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद है कि जदीद जो है वो जदीद ज़राए से मालूमात हासिल करना, उन्हें पहुंचाना ताकि वो दूसरों के लिए मुफीद साबित हों, कि the modern method of collecting information and convey to other person and to share with other for their benefits, इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर आज के दौर को देखा जाए तो ये बात हमने पहले अपने लेक्चर में भी डिस्कस की है कि इस वक्त जो एज है वो टेक्नोलॉजी एज है, यानी कि आज का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। और इसमें इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी हर ज़िंदगी के हर शोबे को जो है बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जिस तरह से हम ने कोई शॉपिंग करनी है, हमने तिजारत करनी है, हमने किसी से बात करनी है, बड़ी आसानी के साथ और बड़े कम खर्च में हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं पर भी अपनी बात, अपनी इत्तलात, अपनी जो है वो डायलॉग बातचीत जारी रख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, कि किस तरह से ये हमारे लिए मुफीद है, इसके फ़वाइद क्या क्या होते हैं, इसलिए भी आप इसी सेंस में जो आप इसे बयान कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है बेटा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ये भी एक सवाल आपसे हो सकता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, या सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि राइट डाउन सम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कुछ फ़वाइद बताएं, कुछ उसके अहमियत के नुकात बताएं। तो आप और हम ये जानते हैं कि हमारे जो आज की एज जो है ये कंप्यूटर बेस एज है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बेसिकली हम कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करते हैं। और हर जो है जदीद, यानी कि जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो कंप्यूटर उसके साथ ही है। आज हम अपने हर एक हमारा जो सिस्टम है ज़िंदगी का, जो नेटवर्क है, उसको हमने कंप्यूटराइज कर दिया है, यानी वो कंप्यूटर बेस है। हमने तिजारत करनी है, हमने पढ़ना है, हमने जो है अपनी बात पहुंचानी है, मालूमात हासिल करनी है, तो आजकल हमारे पास हर मैदान में, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमने कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है, कोई मालूमात हासिल करनी है, हमने कोई डाटा स्टोर करना है, तो ये बहुत सारे फ़वाइद हैं दौर हाजिर में कंप्यूटर के, जिसके बारे में जो है आपसे सवाल जो है वो 2, 3, 4 जो है आपसे पॉइंट इस हवाले से पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस क्या है,
اس کے یوزز کیا ہیں، یا یہ ہاؤ امپورٹنٹ کمپیوٹر از، کہ کمپیوٹر اہم کتنا ہے، یہ کتنی ضروری چیز ہے، اس کے بارے میں آپ سے کسی بھی سینس میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے جو ہے ای کامرس، یہ اس کو بھی ہم نے پہلے اپنے لانگ کے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ الیکٹرانک کامرس جو کامرس ہے، یعنی کہ ٹریڈ تھرو انٹرنیٹ، آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کا عمل جو ہے یہ ای کامرس کہلاتا ہے۔ اور جس طرح سے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ آن لائن پرچیز کرتے ہیں، آن لائن اس کو ہم سیل بھی کرتے ہیں، پرچیز بھی کرتے ہیں، تو یہ جو نیٹ ورک ہے اس کے ای کامرس کہا جاتا ہے۔ تو بڑا آسان ہو گیا، اس نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ہم گھر بیٹھے ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں کہ کوئی چیز آپ نے اگر بیچنی ہے، آپ اس کی تمام ڈیٹیل جو ہیں آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جو نیڈی پرسن ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویریں، اس کی پرائس ساتھ میں موجود ہے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ چیز ان کے لیے سوٹیبل آئٹم ہے۔ اگر ریکوائرڈ آئٹم ہوتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، اس کی پرائس کو بھی دیکھ کر، اس چیز کی کوالٹی، پیورٹی، میچورٹی ساری جو ہے دیکھ کر۔ اس طریقے سے جب ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس بھی جائیے ایک آن لائن سورس ہے، تو اس میں بھی ہم اپنے سلیکٹ جو ہمارا ریکوائرڈ آئٹم ہوتا ہے اسے ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں کون سی چیز جو ہے وہ ہماری ضرورت کی ہے، پھر اس کی قیمت ساتھ میں درج ہوتی ہے، اس کی تصاویر دی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ہم اس کمپنی سے یا اس کنسرننگ پرسن سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جدید جو ہے وہ تجارت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے بیٹے وہ ہے لیبر فورس، یعنی افرادی قوت۔ تو اس کو HR بھی کہتے ہیں، مین پاور کہا جاتا ہے، کہ ٹوٹل سائز آف ورکنگ پاپولیشن ان اے کنٹری از نون ایز لیبر فورس، کہ کسی بھی ملک میں کام کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد کو افرادی قوت یا لیبر فورس کہا جاتا ہے۔ اور یہ سوال اس سے پہلے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو بیٹے ہے وہ ہیومن ریسورسز، بیسیکلی یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ آپ نے یہاں ڈیفائن کیے ہیں۔ اس کو آپ سمپلی جو ہے وہ لیبر کے معنوں میں لکھ سکتے ہیں کہ لیبر کیا ہے، کہ لیبر مین فزیکل اور مینٹل ورک دیٹ از ڈن فار مانیٹری ریوارڈ، اس کے لیے جو ہم کو محنت یا اسے لیبر فورس بھی کہتے ہیں، اسے ہیومن ریسورسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیفائن ان امپلائمنٹ، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے کہ ایسی صورتحال یا دی سچویشن ان وچ اے پرسن ہو از ولنگ ٹو ورک اینڈ ہیز پاور ٹو ورک اینڈ ہی از ناٹ پرووائڈ سفیشینٹ ریسورسز فار ارننگ، دس سچویشن از نون ایز ان امپلائمنٹ، کہ ایسی صورتحال جس میں کوئی شخص کام کرنا بھی چاہتا ہو، کام کرنے کا اہل بھی ہے، اور پھر اسے اس کی جو ہے وہ قابلیت کے مطابق اگر اسے جاب یا کام نہیں ملتا تو اسے ان امپلائمنٹ کہا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے واٹ از دی کازز آف ان امپلائمنٹ، اس میں آپ نے 4-5 کازز بتانی ہیں ان امپلائمنٹ کی، جیسے پاورٹی ایک کاز ہے، لیک آف کیپٹل ہے، اس کے علاوہ ہائی ریٹ پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، امبیلنس ایجوکیشن ہے، تو اس میں جو ہے سیزنل ان امپلائمنٹ ہے۔ یہ آپ کو اس میں کچھ فیکٹر بتائیں گے، 4 سے 5 آپ نے اس میں فیکٹر لکھ کے بتانے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کے اگلے سوال میں سجیشن بتانی ہے کہ لیبر فورس جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیپٹل بڑھانے سے کیا جا سکتا ہے، انڈسٹری کو ایڈوانس کر کے، لیبر فورس کو ایڈوانس کر کے، ایک بیلنس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر کے ان امپلائمنٹ ریٹ کو کم کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے واٹ از دی کنسیپٹ آف اے ڈیولپمنٹ آف کہ ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک انوویشن ہے، ایک جو ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں ان کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے،
ایسی پالیسیز بنانی ہیں، ایسے ان کے میئرز لینے ہیں تاکہ وہ جدید سے جدید جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ماڈرن ٹول، ماڈرن میتھڈولوجی میں مطابق اپنے آپ کو ڈالتے جائیں، اور یہ ایسا کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس ہیومن ریسورسز موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو آپ بدلتے ہوئے جو ہے وہ ادوار کے مطابق اور آنے والی نئی جہت کے مطابق اگر آپ اسے نہیں کرتے تو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ تو یہ بیٹے چیپٹر مینز آف کمیونیکیشن اینڈ ہیومن ریسورسز، یہ کچھ شارٹ اس کے جو پاسبل شارٹ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں۔ اس میں جو لانگ بنتا ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے وہ سمجھا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے نیکسٹ اپنا آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔